Police report. Police report. Sa Police Report. Ang police report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, ani ang detalye ni Johnny Tommy. Giimbestigaran na sa Usami City PNP ang usa ka 4-seater sports utility vehicle nga Suzuki Jimny kon mechanical human error ba ang hinungdan sa aksidente niadtong Abril 14 sa gabi. Luwas ra ang mga sakay nini apan mayong pagkahulog ang SUV sa habog nga bahin sa Usami City Coastal Bypass Road. Daling miresponde ang mga personnel sa Usami City PNP, Bureau of Fire Protection o CDRRMO Usamis. Wala makawang ang pagpangisyuso sa mga tao. Gumikan kay nagkamit kini sa pag-rescue, pinagi sa manumanong pagbira o pulling cable sa BFP fire truck. Paimangno sa mga otoridad sa mga motorista nga moagi sa mangpahin sa Coastal Bypass Road nga idoble ang pagpantay o pag-amping aron makalikay sa posibleng disgrasya. Ubay-ubay na ang mga motorista nga naaksidente sa mangpahin sa dalan. Apil na kadtong magtiayon nga nahagbong usom sa mangbahin nga apil mitundag sa gisakyang black sedan Toyota Vios niadtong 2020. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.